Sa mga nag-crave og crispy pata guys, labi na diring dapita nindot kaayo kaon kaunon ang crispy pata. Og mauna ni siya ang resulta sa gi-slice na siya guys. Inubanan pagyud sa lami kaayo nga sauce no. Inupanan pagyud og lamian kaayo nga gulay nila guys. Labi na kung sa gulay nimo nang init kaayo nga rice, syempre na ilang mga platters dire. Og mao ni siya guys ang ambience guys no, murag na sila tulay-tulay. Nindot kayo ang concept diring dapita. Siyempre kung gusto mo mag-order og kining gitawag nga kinilaw, naapoy lang kinilaw diri, lami kayo. Og diri lang yun nato makaplagan sa Cinnamon Garden Inn and Restaurant. So mao ni ang isa sa mga sinugba nila na product guys, no? Ma-relocate ninyo sila likod sa may Parkway. Ug mao ni siya ang dalan no, padulong diri gikan sa Parkway pasulod ug makita ninyo ni nakanto, paliko mo pa left ug makita na ninyo ang Cinnamon Garden. Og mao to guys sa mga nag-crave sa crispy pata, no? Ayaw na yung paglangan, arat na. So nindot pagyud ang place og napoy ilang function room tuod guys. So mao ning ilang function room, good for 50 to 60 maximum. God bless.